ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ଯୋଉ ବାହାଘର ହଉଥିଲା ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠୁ ମାନେ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଖୋଜୁଛୁ ଆଜିକି 15 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ପାଉନି କୋଉଠୁ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କି ସେ ପାଉନଥି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଏବଂ ତୁମ ଭୋଜି କି ଯାଇଥିଲେ ସେ ତୁମକୁ ଗୁହାରି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଦିନଟିଏ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ପହଞ୍ଚିଲନି, ପଚାରି ବି ବୁଝିଲନି କେମିତି ଅଛ, ତୁମେ ପାଇଲନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଛ କି ନାହିଁ, କ'ଣ କରାଯିବ, ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ନବା। Smile Gold Jewelers, Smile Gold Jewelers, Smile Gold Jewelers, oh Smile Gold Jewelers। सर्वप्रथम ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶମଶେରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଶମଶେରପୁର ଗାଁର ଯିଏକି ପରକ୍ଷିତ ପ୍ରଧାନ ଦୀର୍ଘ 16 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାପତା ଅଛି। ମୁଁ କାଲି सोशल मीडिया ଦେଖିଲି जोटा कि आमर एठिकार स्थानीय जे विधायक अच्छी तांको पुओंको भोजी की डाकी कटक, जोटा कि से गाँ लोकों सहित जाइए अद्यावधि आसी ना, जोटा कि तांको स्त्री भी निजे स्टेटमेंट दौले छोट पिलाटीए तांकर अच्छी जोटा कि विकलांग छुआ एवं एबे भी सुधा गाँव में गाँ को जाइली सी भड़ा घरे रोचंती, जोटा कि तांको स्वामी किभली फेरी पाइबे तांकर अपील रोची। वास्तव में एपर्यंत से सबुटी गुहारी कर आसुचंती। स्थानीय विधायक घर को भी जाइते 11 तारिख घटना भोजी पर 12 तारिख दिन सकाळु जाइते विधायक कहले मु तो जानी देखुची, किंतु मुझे क्वेश्चन उठूची मान्यवर विधायक को आठगड़ तिगिरिया निर्वाचन मंडली तुम परिचय देइचंती, सबुबले कह कोकेरे मो सब बुहा हम, एटा खाली केवल ड्रामा। प्रथम कही एबे भी कहूँ गोटे लोक तांकर स्त्री तांकर स्वामी की से पाउनथि से स्त्री लोकटी एवं तुम भोजी की जाइते से तुमको गुहारी करके आसती। दिनटिए तुमे तांको घर को भी पहुँचलनी, पचारि भी बुझिलनी केमिति अछ, तुमे पाइलनी, आज पर्यंत पाउछ कि नाही, कौन कराजिबो, स्टेप कौन नबा, तांको परिवार कि परिवार चलुची सेति प्रति स्टेप नहीं। एटा होची दुख परितापर विषय। खाली मिछ ड्रामा कर चलछ आठगड़ को 1 नंबर करछ बोली एभली हीन राजनीति करंतुनी। से स्त्री लोकटी किभली भाव में कांदुथब, जोटा कि मु तो कहि भगवान को निकट में प्रार्थना करछि से भली घटना न घटू। आज जदि मु तो गोटे क्वेश्चन उठाइବାକୁ चाहूँगी, राजा बाबू आज जदि तुम सहित घटना घटी था, तुम स्त्री किभली दुख रे रही था, एटा को तुमे निजे अनुताप कर। तुमे जे आज लापता था तुम स्त्री सहित कौन घटू था मन रे, तुमे सेटा के अनुभव कर। आज ये गरीब लोक बोली कि अणदेखा करुच, निज निर्वाचन मंडली माने भोट दे तुमको एमएलए करचंती, मंत्री करचंती। तेणु जोड़ हस्त में निवेदन करछि विशेषकर एमएलए बाबू को पदक्षेप तुरंत नियंतु, माने तुम विरुद्ध रे भी स्वर उत्तोलन आम आरंभ करूँ। कहीं तुम भोजी की जाइते स्त्री निजे स्टेटमेंट दौरान तुमको देखा करके भी आसी, तुमर कर्तव्य कौन, से कर्तव्य भूली जाउछ कि ना, एथरे तुमे अंतर्भुक्त अछ ए घटना पछरे, एथु स्पष्ट बारी होउची। तेणु मु निवेदन करुच्ची आ प्रति तुरंत पदक्षेप नियंतु, कौन घटी कौन स्त्री को आसी देखा करंतु, तुरंत पदक्षेप नेवा को मु अनुरोध करू। बालीଯାତ୍रा पଡ଼ିଆକୁ राजा ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ଯୋଉ ବାହାଘର ହଉଥିଲା ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠୁ ମାନେ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଖୋଜୁଛୁ ଆଜିକି 15 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ପାଉନି କୋଉଠୁ। ମାନେ ଏଇ ଗାଁର ଆମ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ, ଜାଣିନି ମାନେ ଏଇ ଗାଁରୁ ବିଜେଡି ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ ଆଉ। ତାପରେ ସେଇଠି ସେ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। तापर 15 दिन है आज 16 दिन है खोजी बुलूची कौटी माने विधायक सेठी थिले माने भोजी जगार थिले मु जाकी पचा कहले आज्ञा मो स्वामी फेरी ना समस्ते फेरिले ना मु तो ये बसी राति सारा बसी आ मु देखी मो बाबा रखी दे था अटकई आ मु तो कहीं जानी करनी से कहीकि पिला किसी देले खोजिया गले सी दिन मैंने आज 16 दिन है खोजी बुलूची कौटी पता मिलूना आज्ञा कैंटीन मेट थाना एफआईआर देचु सी भी किसी माने आज जाए किसी स्टेप नौना कि बुझुना एबे कौन कर सब माने आपण मान को तो जनाऊँ पुलिस माने कहीं तो बुझुना कि बुझुना आज्ञा मोर कहीं ना सब कहले जनइलु आज्ञा सी जहाँ बुझिकी जहाँ पदक्षेप ने जहाँ करेंगे व्यवहारिक कही सी जहाँ
ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଫେରି ଆସିବେ, ମୁଁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଫେରେଇ ଦେବେ। ଯେ ଡାକି ନେଇକି ହଜେଇଲେ ସେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେ କିଛି ବି ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ନା, କିଛି ବି ପଦେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁ ମାନେ କୋଉଠି ହଜିଲା, କାହିଁ ଆସୁନି, କ'ଣ ଖୋଜୁଛି ମାନେ ପଚାରିବାର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଶମଶେରପୁରର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘରରେ ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲା ୱାଇଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାପତା ଅଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ ନମ୍ବର 5/2026 ରୁଜ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯାହା ଲୋକାଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା, କେଉଁମାନେ ଫେରିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଯେ ତା କାହିଁକି ଲାପତା ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତଦନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାକୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଆମ ଲୋକାଲ ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ କରିବୁ।